नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपकी खिदमत में मारूफ पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा की कहानी बयान करेंगे कि उन्होंने कहा कि जब मैं सिर्फ 6 साल की थी तो मेरे अपने घर में ही मुझे ज़्यादती का निशाना बनाया गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, टॉपिक पर आने से पहले हम एक खबर आपके साथ शेयर करेंगे कि कराची पुलिस का ASI भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट निकला है। ऐसी चीज़ें बरामद हुई हैं उससे कि सिक्योरिटी फोर्सेस की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए क्या कुछ कर रहा था, ये हम आपको बताते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाला कराची पुलिस का अफसर गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया है कि SIU पुलिस और हसास अदारे ने गुलिस्तान जौहर में कार्रवाई करते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाला कराची पुलिस का अफसर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अफसर ASI के ओहदे पर काम कर रहा था। शारा फैसल थाने में तैनात ASI शहजाद परवेज से 2 दस्ती बम भी बरामद कर लिए गए। पुलिस एहलकार दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी मुलव्वस और टारगेट किलर्स की टीम का अहम रुकन बताया गया है। मुलज़म को महमूद सिद्दीकी ग्रुप की जानिब से भारी रकम फराहम की जाती रही। पुलिस एहलकार का ताल्लुक MKM लंदन से है, जो गुलिस्तान जौहर में रहायश पजीर था। बताया गया है कि पुलिस हुकाम की जानिब से मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी सिक्योरिटी इदारों की जानिब से भारतीय एजेंट को पकड़ा गया था। याद रहे कि 2016 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट कुलभूषण को पाकिस्तानी एजेंसी की कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वो पाकिस्तान की हिरासत में है। पाकिस्तानी एजेंसियों को मालूमात मिलने पर कार्रवाई की गई थी, जिसके मुताबिक कुलभूषण पाकिस्तान में रहते हुए मनसूबाबंदी कर रहा था, जिससे वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला था। कुलभूषण ने खुद भी इस बात का एतराफ़ किया था कि वो पाकिस्तान में होने वाले कुछ दहशतगर्दी के मामलात में मुलव्वस था। एतराफ़ जुर्म करने के बाद इसे हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद तफ्तीश का सिलसिला जारी किया गया। तालिबान और अमरीका मुज़ाकरात पर बात करते हुए तजिया नगार ओरिया मकबूल जान का कहना था कि इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा करके एक मुस्बत पैगाम दिया है, क्योंकि तालिबान ने हमेशा पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए काम किया है। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाना चाहा है। इंकशाफ करते हुए उनका कहना था कि भारतीय एजेंसी रॉ के एजेंट कुलभूषण को गिरफ्तार करवाने में भी तालिबान ने अपना किरदार अदा किया था। तालिबान ने ही पाकिस्तान को कुलभूषण की सरगर्मियों के बारे में इतला दी थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। इसलिए उनकी अफ़गानिस्तान में मौजूदगी पाकिस्तान के लिए नहायत मुफीद है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब हम पाकिस्तानी मारूफ अदाकारा और मॉडल फ़रीहा अल्ताफ़ की कहानी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मारूफ पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा फ़रीहा अल्ताफ़ ने बचपन में वालिदैन की अदम मौजूदगी में अपने ही घर के बांग्लादेशी खानसामे की तरफ से जिनसी ज़्यादती का निशाना बनने का इंकशाफ कर दिया और बताया कि 2 हफ्ते बाद वालिदैन की वापसी पर भी ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन फिर जब वालदा को बताया तो फौरी तौर पर मुलज़म को पुलिस के हवाले कर दिया गया और बाद अज़ां इसे डिपोर्ट कर दिया गया। अपने एक इंटरव्यू में फ़रीहा अल्ताफ़ ने बताया कि बचपन में 1970 की बात है, मेरे वालिदैन छुट्टियों पर एक्सपो जापान में गए हुए थे। इस वक्त हमें कज़न के साथ छोड़कर गए थे। हम लोग 4 बहन भाई हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। इस वक्त मैं तकरीबन 6 से 6.5 साल की उम्र की थी।
ہمارے گھر میں جو ملازم تھے ان میں ایک بنگالی کوک تھا۔ اس وقت بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، والدین نے بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس نے اس وقت کا فائدہ اٹھایا۔ میرے ماں باپ بھی ملک سے باہر تھے اور جو کزنز تھے وہ اتنے میچور نہیں تھے یا اتنا علم نہیں تھا۔ اس شخص نے پھر میرے ساتھ جو کیا اس وقت میں کہنا نہیں چاہوں گی۔ ماں باپ میرے 2 ہفتے تک نہیں تھے تو یہ چیز جاری رہی، اور جب وہ آ بھی گئے تو وہ اس وقت بہت بولڈ ہو گیا تھا اور یہ چیز جاری رہی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امی کی واپسی کے بعد میرے میں کہاں سے ہمت آئی، میں نے جا کر امی کو بتا دیا۔ میرے ماں باپ تو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، تو انہوں نے فوراً توجہ دی اور اسے پولیس کے حوالے کروا دیا۔ اسے پولیس کے حوالے کروانے سے یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے ہمسائے میں ایک بنگالی کوک تھا، تو وہ ان کی بچی کے ساتھ بھی یہی حرکت کر رہا تھا۔ وہ بھی پکڑا گیا اور پھر اس کو انہوں نے ڈی پورٹ کروا دیا۔ اس وقت مجھ میں کوئی سمجھ نہیں تھی اور نہ ہی مجھے کسی چیز کا پتہ تھا۔ یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے ہمسائے میں جو بنگالی کوک تھا وہ بھی یہی حرکت کر رہا تھا۔ اداکارہ کہنا تھا کہ یہ بات کی نہیں جانتی، مجھے بھی یہی بولا گیا تھا کہ اس کے بارے میں آپ نے چپ رہنا ہے۔ سوسائٹی اور خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ میری امی کو نروس بریک ڈاؤن ہو گیا اس قصے کے بعد، کیونکہ وہ ہینڈل نہیں کر پائیں، لیکن ان کا جو نروس بریک ڈاؤن بھی ہے اس کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ اس کو بھی چھپانا ہے۔ خاندان سے باہر بات نہ جائے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس قصے کو 28 سال تک اس قصے کے بارے میں نے کوئی بات نہیں کی اور چپ رہی۔ جب میں کینیڈا گئی اور میری شادی ہوئی، اور میری شادی کامیاب نہیں ہوئی، اور اس شادی میں 5 سال کی میرج تھی، میرے 2 بچے تھے، بہت زیادہ سفر کر رہی تھی۔ اس وقت میں نے کہا کہ میری کافی زندگی انسٹیبل ہے، تو مجھے محسوس ہوا کہ جب میں نے کاؤنسلنگ کی تو مجھے اس وقت تک سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سارا کچھ، اور جو میری ذاتی زندگی خراب ہے اور جو میں خاوند کے ساتھ برداشت کر رہی ہوں، اتنی باہمت خاتون ہوں اور اتنی کامیاب ہوں، میری پرسنل لائف خراب ہے، میرے ساتھ میرے خاوند کی جس طرح کی حرکتیں تھیں۔ میں کاؤنسلنگ کے لیے گئی اور انہوں نے کہا کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں۔ اس وقت جب کہ میں 34 سال کی تھی تو یہ بات واپس باہر نکلی۔ مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی میں انسٹیبلٹی تھی، وہ کہاں سے آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا جو کچھ بھی بچپن میں ہوتا ہے وہ سارا آپ کی زندگی کو اثر انداز کرتا ہے۔ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ایڈریس نہیں کرتے۔ اس وقت میری بہن مجھ سے چھوٹی تھی، اس نے بھی مجھ سے بات نہیں کی تھی کیونکہ ہم سب چپ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت میرے والد کی وفات ہو چکی تھی اور میں نے اپنی امی سے بات کی کہ اس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر میری طلاق ہو رہی ہے، میری ریلیشن شپ سفر کر رہی ہے، یا اگر مجھ میں بہت زیادہ غصہ ہے تو یہ سارا کچھ کہیں اور سے نکل کر آ رہا ہے۔ میری اپنی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں، میں اپنے آپ کو ڈری ہوئی سمجھتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر میرے ساتھ کوئی غلط حرکت کر رہا ہے تو میں یہ ڈیزرو کرتی ہوں، کیونکہ یہ ساری چیزیں بچپن کے قصے کی وجہ سے میرے ساتھ جڑ چکی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان چیزوں کے بارے میں ہماری سوسائٹی میں کوئی بات نہیں کرتا۔ اس وقت سے یہ چیز میرے دماغ میں تھی۔ اس قصے نے اتنا افیکٹ کیا کہ اس کے بعد میں نے بات کرنا شروع کی۔ میں نے اپنی قریبی دوستوں سے باتیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلنا شروع ہوا کہ سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور میں اتنی سرپرائز ہو گئی کہ یہ پاکستان میں اتنا زیادہ ہے۔ یقین کریں کہ آپ کے اسٹیٹس کو کہتے ہیں کہ غریبوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا زیادہ ایلیٹ سوسائٹی میں بھی ہوتا ہے
मुलाजमीन के बारे में सवाल पर फरीहा अल्ताफ़ ने बताया कि मुलाजमीन से ज़्यादा रिश्तेदार, सबसे ज़्यादा जो आपके सबसे करीब होते हैं, जिनसे भी मैंने बात की है, और वही जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, आपके मौलवी साहब, आपके नौकर, आपके कज़न्स और सुतीले बाप, इस तरह के जो लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, इनसे सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है। इनका कहना था कि मैं तो खुशकिस्मत थी कि मेरे माँ बाप ने मेरी बात सुन ली और मेरा यकीन कर लिया, क्योंकि अम्मी के साथ मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी। अब्बू से बहुत डर लगता था। ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम अपने माँ बाप से इतना डरते हैं कि आगे से बात ना करें, आप बोल ही नहीं पाते। इस वक्त मैं बिल्कुल ही डरी हुई थी, और फिर डराते भी हैं कि आप बोलेंगे नहीं, आपको मार देंगे या आपके माँ बाप को मार देंगे। सबसे ज़्यादा ये धमकी दी जाती है। इतना डर होता है कि आप आगे से कुछ कर ही नहीं पाते। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमने मारूफ पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा की कहानी आपकी खिदमत में पेश की, जिसको बचपन में जिनसी ज़्यादती का निशाना उसके खानसामा ने बनाया था। और दूसरी कहानी हमने कराची पुलिस की बयान की कि उनका एक ASI भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट निकला। आपको हमारी ये वीडियो, ये काविश पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।